आंचलिक पार्टी खालायै आंचलिक पार्टीनि आंदोलन कारै आंचलिक पार्टी बादे जोंनोथाय मोथांमाया म आंचलिक पार्टी बैनो जों उद्धार खालामनाय आंचलिक पार्टी को मुक्ति खालामनाय अब बार बार गोबां ताबो अनुभव खायै सायदों जों जातिनि पार्टी खालायो जों पार्टीनि बागै पार्टी खालाया बनि बागै बबाग्रा सामानि कग्लनर वासु काहाम गैनो वांचुकना तीव्र मथानिसाय तीव्रसा जाति तो आं तीव्रसानि बागैसो वांचुगो तीव्र मथा हामियाखौ नोंथों गावनिखौ तीव्रसानो मुक्ति होनायनि बागैसो जोंगोरो तीव्र मथा मा खालायो अबल मुलको हंगासिमतिनार अंचल कमिटी कैसा पार्टी खालामनो हंगाय बिनि सिस्टेम दंनाय प्राइमारी कमिटी अंचल कमिटी ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी स्टेट कमिटी राज्य कमिटी नि परेबो कोर कमिटी हंगाखायबा सेंट्रल वर्किंग कमिटी दंना नांनाय और तिनि 21 जन जिनि बुखु काहामजों DWF कमिटी 21 जना जिनि सिकला YTF बरफ आदम 21 बाय 21 22 तीव्र मथा 23 जना हंगायबा 22 बाय 21 बाय 21 42 बाय 23 हंगाय 65 म 65 जन जिनि जे केदार तिनि जे आरो अंचल कमिटीनि आदम जंजाङायो नर 65 जन कायब्रै बिसि पूर्व करमसरा नायटंसरा निनि देवारे निनि पश्चिम करमसरा मोट 4टा विलेजो नर 65 जन DSR जवान हाय सिपाही हायके ठीक बासाय दङै मकल गोजोंखाय नायटंखाय अरताय कोनो दल हाफ मानिया अबानि विश्वास एमनेसि म अंचल आखिनि सिंह आंचलिक पार्टीनि जागा विलेज कमिटी इंथम विधानसभाव म आमचायो बरम गोनां डिसि रांखल वाइबसिन एमएलए हंका अक्रारक सिंह डिसि रांखल एमएलए मानि सिगां विजय कुमार रांखलबो करमसरा पार्ट तैयै म आमचायो एमएलए हंजाक 2006 म करमसरा ब्लक कमिटीनि बिसिंग विलेज कमिटी दखल खाजाक 2011 विलेज कमिटी दखल खाजाक 2016 विलेज कमिटी दखल खाजाक म करमसरा इंडिया खायबा लं ट्राइबेलि महकुमा आंचलिक पार्टीनि आंदोलन नंनि महकुमानि बुमुं जों रांसारनि सैथोखौ अबसर सैथोनिया गोबांबा सामुंनि बिसिंथिनो दिनै सामुंआव आर्मिनि कायसा कैन्टनमेन्ट खुलुमना होनाय हाजार एकर जागा एकुवार खायै विजय कुमार रांखल आफुरनि आंचलिक पार्टी INPT दिल्लीआव थाङै होम मिनिस्टार मालायै लं ट्राइबेलि SDM जों डेपुटेशन नुफुरो आंबो डेपुटेशनाव दङ नोंगरो हाजार दिनै तीव्रसारनो उच्छेद खालायै आर्मिनि आरो फायरिं कैम्प फायरिं रेंज खालायमांगला खनै प्रतिबाद खायमानि परे विजय कुमार रांखल समायताङै केन्द्रनि दिल्लीनि स्वास्थ्य मन्त्रीनो कक सामानि परे आं म बुरा बयस विजय कुमार रांखलनो तेवाइसा दलंआव थांनानै बाध्यता खालायदि अब फायरिं रेंज खायमांगला खनै बर आन्दोलन खायमानि परे दिनै बामफ्रम सरकारनि आमालो जे परिकल्पना खायमानि दिनै केबा अबनताय बास्तबायन खायमालिया आसुग्रा थासिम समायतांलायबाय ताहरो आसुग च्याङराया समायतांलानिबो
정하기 누구 그렇지 뭐라로 안 떡이래요 컴퍼니 누카까이 아니 먹을 빼칼에 탕통 아니 심장고 안 번호니 많은 가마도 가까이 아니 부사부터이 다 함란통 아니 너고 헐난통 아니 심장만이 কিন্তু পরিচিতরাও আগে সালাগো খরচা বরং শিকক হামানি নুকবানি বিনি জাতি ক্লায় হই বড় বড় সালিয়া নুক তম্পট বড় থাঙ্গै সাতু পারান বড় কাকি নুক তো নুকখানা আমতি ফনাদা আমতি ফনানি নগ শিকক হাব কিসা সাদি এই নুগিয়া আং বড় শিকক হাবা নুক আঙ্গাই আনি মকল পেখালে থাকতো থিমানি শিকা মুখ সাঙ্গে বিনি ইয়াসা মকল পেখালে থাকা উলকে মা সাকাপো সময় তামানি সময় নারক মালিয়া আপন বেগা আনি মকল পেখালাইও প্লিজ ম সময় তামানি ঠিক কেন যিনি যে আন্দোলন সাকসেস গেছে যারা আম জবানি শিকলা যুবক যজ্ঞ বুকুক কাহাম সঙ্গ বিপ্রবথানি যত চিনি আদম সঙ্গ রংনি থানে আনি কবং দংলাই সময় তামানি ঠিক কেন রে যে যিনি জবা সাকসেস জনতে এন্তই ত্রিপুরা হাসপাতাল তাবক গবাম্মা বিরোধী দল লোকসভা ত্রিপ্রবথা সেপারেট স্টেট আলাদা রাজ্য সামলিয়া ত্রিপ্রবথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সামলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি ৪৫ লক্ষ বড় শাসক দল উন্থন বিরোধী দল উন্থন ত্রিপ্রবথা কোনদিনও তাবুক সাজরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দেখা রেখো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চিনি কোন বিমান গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড খাইলে সাজরা ত্রিপুরা সারক মুক্তি বঙ্গিয়া অবশ্যই শিও কাছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চিনি মৌলিক দাবি আবো তাবুক চিনি থানি টঙ্ক তাহুর করে কোন খাতা বাইদি অবাক হবেন ইয়াগুলো ৬ মাস পারেন তো ভূভাগ রাবে ত্রিপুরা মথাবাই কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার যে চুক্তিপত্র খাইবানি মত চুক্তিপত্র তিরক অবতাবক তম হনে বন বাস্তবায়ন নংনানি বাগै চেষ্টা খালাই দङ जों थांचाखै मा दंलाय थांचाखै दंया हंखाय बगि चिन्ह चुक्ति खाइमानि जों केंद्र सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बाय मत चुक्ति सक्सेसफुल नंला যদি जों মতামত কচারো চিনি বিসঙ্গ অরে পরে ওই থাকানি পরিমাণে চেষ্টা